Hello po, ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera from World Wallet to CoinPH using po ng address wallet. Open nyo lang po yung CoinPH nyo, tapos sa baba makikita nyo portfolio, click nyo lang po yan. Click deposit, receive crypto, tapos i-type nyo lang sa search WLD, click nyo yung word chain, tapos po mayroon dyang copy paste sa gilid, copy nyo lang po, tapos open nyo yung world app nyo, wallet, tapos sa tatlong dot click nyo lang po yun, then withdraw, WorldCoin, crypto app, world chain, tapos scroll up nyo lang po others, yes proceed, tapos diinan nyo lang po yung sa my wallet address, diinan nyo lang po, sabay paste po, then continue. Pag gusto nyo i-withdraw lahat, click max, then continue ulit. Then confirm withdrawal. Done. Tapos pa-refresh nyo, makikita nyo zero na po yung sa world app nyo. Balik na po kayo sa CoinPH. Labas na po kayo dyan. Tapos i-refresh nyo, makikita nyo pumasok na po yung pera nyo dyan. Sa WLD, makaka-receive din po kayo ng email sa Gmail nyo po. Tapos po, click nyo lang po yung WLD sa baba. Tapos click nyo yung sell. Tapos max nyo po. Then sell ulit. Then confirm. Tapos po, i-click nyo lang po yung go to portfolio. Nakikita nyo po sa baba sa WLD, zero na po siya. Ibig sabihin po, nandun na po siya sa CoinPH wallet. Pwede nyo na po siya i-withdraw. Click nyo lang po yung withdraw. Then cash out. Tapos, pwede nyo pong piliin kung anong gusto nyo. Gcash. Then max po. Next. Tapos type nyo na po yung name nyo dyan. Tsaka yung mobile number na pagsesendan. Then next. Then confirm po. Tapos go to portfolio. Then nakikita nyo po processing na siya. Then wait nyo lang po yan. Yan, katulad po niya, nag-successful na po siya. Pwede na po kayo pumunta sa Gcash nyo. Check nyo po nandun na. Ayun po, nandiyan na po yung pera. Yun lang po, thank you po.